No, non sa ringa di mio tomaso. Linga dia. Even dia. Na filo chikini nga. Kapiti poninga. Boka poninga. Nene na musa pangali. Na musa togo do inte sola. Prisali gesa. Togode. Awe togode ngono. Nte fika yere bla wurula nte fika yere bla jila togode ngoni yaro mane bebe togode no. We design to eche. Depuis shukura debe ni muso no fe nga kake ala ni kira kama. Haka design to fo ngome saga dama ko wala ka tafo. Yo ko bege nga design to fo ka tafo. Bila duma vore. Ya datu ka da jaba ngo design to fo. Amason ako akate me bajite. No gracias to do ya me bodo maro no ikano fo. Bari parce que nous vous avez ta tête on va massacrer de quoi. Plaider à dire des cadika wallahi. Bon nous que contrôler. Bada cheni mbora ka nkoroge ga video e poxé. Oh Facebook mo retourner ne woni. Oluwe Facebook ngana korowi. Nga demisen ngoro nana ko olu dégager ka boyi ku installer ñoo fo ngala on yere tato do bientôt ante meblum parce que domaine ngana shi manja ni misiki kuma do to kuna ijije ki wulu kuma don kafo abe foire ma dongo do ki nganai ishi de manja domaine ngana shi manja nala sona shuko bi shembola kasora ko be moyi ne be sembola domina o ba soro nege be mawla nege mabbo adama dewna o ngalla nyine nte shala video mania passion do me mechete nga men koroke jabi ako yo mba aka fenka la oba la me folo parce que fonga ka kuma nu au ukala au yere kala me ni buba poxé Boubacar nous ba wole ko poxé ma chamanta don parce que bois olu bois ka mogoyi olu kunya bois ka mogoyi mais kabi bois e fangabla olu tununa olu sembo burjalu ni clashou là tiens do ay koroke la main. Bonjour tout le monde. Son madame na mina ni vidéo ke ka kuma nyere dogoninka dogoni min do abe mbonya personnellement mais me faire une vidéo ni ka di ayrema quoi no ishikuye quoi kunu dengoro il paraît que ne ko dengoro ça pardon il paraît que ça m'a se pourquoi n'était kala do ni na ka bena mais mbina kuma mi dogoninka mina o ishikuye shikuye vidéo ke ko Samaseku mana yafa ni chema ko ale rebe jikini na Samaseku ka yafa chema ni re Samaseku re marutolo be donne MC ala mais amma ishiko de dakon amma ishiko dakon puis ko boraka foni raisonnement mi c'est pas normal parce que shiko re ka do mogote mali be video man na minyem burujali ke mogopa buruja minye artiste minye opérateur économique buruja minye artiste buruja kateme shiko ka mogote ni ame shiko général shiko akorota ka foko shiko ka boni malembe aka jani malembe akorota ira ka be se bela viduma akorota ira ko non mais a dona ni burujali minye burujali mogo buruja ani mogo lebu ode a dala ko général shiko ode la mogo tamba fo ka misra oh maintenant ale shiko ira ka bara ode ni modo tolo bigi senda mogo senda nola ni koina ni comportement ina abeka senda shiko de koro o techen mi bonya meye mi fo ni techen ateka senda de senda no la aish koro comme ko ibe shiko mindo ko burjali kela bade kundo me adama do burja ko mo gotte mo burja mali kono kateme shiko ka kodi yake general en sona chendo ni kungo ko mo gotte mali kono bi mi me mo burja kateme shiko kan mo me sosolike
mais iko mɔgɔ kun tɛ yen o de la n b'a fɔ i ɲɛna n ko n sɔnna cɛ m'a sen da ne sen da n'o la kɔrɔ n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna komi i yɛrɛ ko k'i dɔgɔnin ye n b'i bonya i kan ka dɔɔnin dɔn ne la e b'a dɔn ne tɛ foyi kɛ gansan ne maa o maa kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ ne y'i kɛlɛ kun dɔ kama kun jumɛn ne ye kɛlɛ kɛ pour le bonne cause de cause noble par exemple e pokise i kana danga kɛ ne kɔrɔkɛ la hali ni ne ye sin kelen min n'i binna fantan dɔ kan ni se t'a ye ne bɛ bɔ n b'a défend parce que vidéo ko in na bɛɛ n'i ka principe don dɔ ka principe ye ale bɛ politicien dama de défend ale bɛ politique milieu kɔnɔ dɔ ka principe ye ale bɛ jeliw ka milieu kɔnɔ dɔ ka principe ye ale bɛ gɔrɔjɛgɛniya kɛlɛ la dɔ ka principe ye ale bɛ morijugu kɛlɛ la dɔ ka principe dɔ ye ale b'i sigi dɔrɔn beji bɛ yɔrɔ min na ale bɛ yala ye principe bɛ ne la vidéo ko la ne nana ni objectif de objectif fila principe fila ne ka kɛlɛ base fɔlɔ kun ye gɔrɔjɛgɛniw kɛlɛli ye kɛlɛ filanan n'o ye n ka principe filanan ye o ye ka ɲini ka di a tɛ maa minnu bolo ni binna u kan n b'u défend ne ka principe fila filɛ nin ye ne ye maa o maa kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ ne ye kɛlɛ nin cause fila in de la soit i bɛ gɔrɔjɛgɛniya milieu kɔnɔ soit i ni fantan dɔ bɛ ɲɔgɔn na soit n ye kɛlɛ n k'i k'a lajɛ i ka fantanw dɛmɛ ne ka principe ye nin fila de ye ne bɛ nakun don Facebook kan dɛ soit dɔ binna fantan dɔ kan da t'a bolo ka kuma ne bɛ bɔ n bɛ fantan in dɛmɛ ne donna ni o de ye i bɛ ka burujali min fɔ burujali ɲɛra o de kɔnɔ ne ye gɔrɔjɛgɛniw de buruja wa ne ma nimisa o la dɛ Samaseko tɛ gɔrɔjɛgɛni ye o ne ye maa minnu buruja Mali kɔnɔ ko ne ɲɔgɔn mɔgɔ lebula tɛ ne ye maaw lebu tiɲɛ don mais ne ye jɔnniw lebu ni kamalenkɔrɔ fila n'aw ye ɲɔgɔn ye ni ne bɔra o lebu kan ne b'aw sutura aw kan ko mun kɛra ne de ye dangaden yan déjà kamalenkɔrɔ fila aw ye ɲɔgɔn ɲini ni téléphone ko bɔra la c'est que aw b'a fɛ ɲɛ wɛrɛ de ka d'a kan sinon aw fila aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ka ban ni jatoya mana filmeli mana bɔ jatoya la c'est que a dabɔlen don ɲɛ wɛrɛ de ka d'a kan sinon ni muso ye ni sungurun dalen don dilan kan aw ye jatoya kɛ filmeli kun aw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na ni e ta don a y'o ye n'ale ta don a y'o ye mun ye téléphone ko b'o la ni filmeli bɔra o la dɔrɔn c'est que aw bɛ fɛ ɲɛ wɛrɛ de ka d'a kan donc ne bɛ fɛ k'a propager ne yɛrɛ sugu b'i dɛmɛ ka partager diɲɛ bɛɛ k'a ye o ye ne ka devoir dɔ ye o ni filmeli kɔni bɔra jatoya la lawulila ɲɛ wɛrɛ de ka d'a kan sinon filmé caméra ko tɛ jatoya la o i tɛ porno tourner la i ka baara tɛ mun b'i t'i bila filmeli la mais kelen fi ɲɛna ni ye julankolon fila ye ɲɔgɔn gɛn na billahi ɲɛfɛmaa de jo t'a la sinon n taara i lankolon sɔrɔ i muso kɛrɛfɛ mun bɛ julankolon bila boli la kɔrɔ kunun tɛmɛna bi sera n'i ka raisonnement yɛrɛ la n b'a bɛɛ kɛ tiɲɛ mais n bɛ kelen fi ɲɛna bi n b'a fi ɲɛna est ce que bi ne bɛ burujali kɛ komi kunun munna i ma question poser kun munna si ko tɛ burujali kɛ bi ko i ye mun kunun munna si ko tɛ burujali kɛ i ye mun kunun ni Madu Tolo nana à la base ni ne bɛna bɔ ka mɔgɔ buruja ne bɛna ni raisonnement dɔ de ye Madu Tolo mana ni raisonnement ye a mana ni foyi ye a nana dɔrɔn a ye cɛ attaquer direct Samaseko ye nin kɛ i jo tɛ nin na walima Prince ye nin kɛ i jo tɛ nin na ayi dɛ a mana n'o si yɛrɛ a mana ni foyi ye ka fɔ nin débat ni argument de bɛ n bolo n bɛna avancer maaw k'a lamɛn jɔn ta ye tiɲɛ jɔn ta ye jalaki ye ayi ale nana ni nɛni dɔgɔyalima sira de ye cɛ b'a a jo de kan kana da miliyari ma dɛ kɛ biliyardɛri ye mais n'i t'i jo kan ne sugo bɛ bɔ n bɛ n ka tiɲɛ jalan fɔ n bɛ tɛmɛ n'a ma bɛn ma n'an ye ɲɔgɔn ye bɛ n kɛ karɔti walima i ka n don buteli kɔnɔ mais ne ka tiɲɛ ne bɛ n ta in fɔ n ka caméra kɔni kɔfɛ tellement faamuya kɔrɔ moi t'as dit i ko ne moi je suis très mal placé ka nin kuma in ka nin argument in avancer non c'est toi qui est mal placé ka reprocher kɛ ne la nin ko in na parce que i ko ne mɔgɔ buruja Mali kɔnɔ a bɛɛ kun ye gɔrɔjɛgɛni de ye ne oui c'est vrai ne ye gɔrɔjɛgɛniw julankolon bila oui c'est vrai ne ye gɔrɔjɛgɛniw attaquer oui c'est vrai ne ye gɔrɔjɛgɛniw lebu oui c'est vrai ne ye gɔrɔjɛgɛniw buruja gɔrɔjɛgɛni bɛ se ka plainte tigɛ ne kama Mali kɔnɔ n bɛ kelen fi ɲɛna
Mali bɛɛ an bɛ bi min na mɔgɔ fila de bɛ se ka plainte tigɛ ne kama sinon Mali bɛɛ mɔgɔ tɛ se ka ne datugu kaso la wa Mali bɛɛ mɔgɔ tɛ se ka ne datugu kaso la n b'a f'i ɲɛna mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ se ka plainte tigɛ ne kama wa an bɛ taa an sigi an b'a ɲɛfɔ wa a tɛ se ka ne datugu a y'a kɛ to 10 secondes Dulu T ouais ni donne voilà nya bla ron mata Mali bɛɛ mɔgɔ fila de bɛ se ka plainte tigɛ ne kama mais o tɛ se ka ne datugu kaso la parce qu'avec aucun argument Mali bɛɛ n b'o f'i ɲɛna bi quoi Mali bɛɛ mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ se ka plainte tigɛ ne kama wa o mɔgɔ fila in artiste u tɛ milieu kɔnɔ dɔnkilidalaw yɛrɛ fana tɛ jeliw tɛ olu yɛrɛ tɛ aw ka milieu in yɛrɛ kɔnɔ olu tɛ réseaux sociaux olu ka réseaux sociaux baselen bɛ Instagram de kan sinon ɲɛ bɛ mɔgɔ la ko siko bɛ ka clash a si tɛ se ka plainte tigɛ ne kama parce que ni ne sigira ko n b'i clash à 100% ne t'i ta i tɔgɔ yɛrɛ ma e bɛ taa plainte tigɛ ko siko ye ne nɛni i tɔgɔ parce que n'i taara fanga la fɔlɔ k'o nana plainte tigɛ u b'i ka pièce d'identité de minɛ fɔlɔ tɔgɔ jumɛn de b'i ka pièce kan est ce que i ko cɛ min ɲinina a ye tɔgɔ min fɔ o sɛbɛnlen bɛ ka papier kan wa ayi mais e bɛ se ka mun kɛ mais i dan ye ne dan ye de ka taa fɔ n ko n kan t'a ma n kan t'i ma mais ni ne kan t'i ma ni ne ko n kan t'i ma e bɛ se ka fɔ ne kan b'e ma mais donc si tu te sens concerné c'est que i jogo don kɔrɔ anw ye gɔngɔrɔw ye an bɛ ciga in woro ko dɔn wa mɔgɔ b'a fɔ ko bon n'o donna Mali la kɛ ne taara Mali la ka na o mais aw bɛ fɛ ne ka taa n afficher cogo min na Mali la ne de t'o kɛ parce que o ye lalomaya de ye quoi ne bɛ bɔ Mali la don min na ne ma n filmer o ne ma n yɛrɛ filmer i m'a faamuya ne bɛ taa Mali la ka na mɔgɔ tɛ bɔ a kalama wa ne bɛ t'o ta i m'a faamuya sinon Mali e bɛ se ka jɔn de yira ko siko karisa bɛ se ka plainte tigɛ kama a ka plainte bɛ se k'i datugu kaso la kelen fɔ hali Sam ni Silima u ye plainte tigɛ ne kama mais c'est n'importe quoi u ko nɛni kɛra mais u b'a dɔn u ni Ala ni kira cɛ ne ka vidéo depuis u ye plainte tigɛ don min na ne ka vidéo n y'a enregistré ka bila n kun don min na ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la n ko ne fana bɛ avocat de ta k'an yɛrɛ défend n b'u ɲininka aw ko ne y'aw nɛni yɔrɔ juma a ye yɔrɔ dɔ fɔ ɲɛna ne y'aw tɔgɔ mentionné yɔrɔ min na k'aw nɛni peut-être ne ka vidéo kɔnɔ ne ye nɛni kɛ mais ne ye nɛni kɛ n ye mɔgɔ min fana nɛni n y'o t'a tɔgɔ de ma mais o tɛ Samu ni Silima ye o tɛ Touré ye o ne ye vidéo min kɛ olu kan o bɛ wele de ko liberté d'expression n'a digir'u la de o taara plainte tigɛ droit b'u bolo ka taa plainte tigɛ parce que fanga bɛ bɛɛ de kama droit b'i bolo ka t'i plaigner a bɛ plainte mɔgɔ yɛrɛ tɛ plainte u yɛrɛ kɔrɔ dɔn plainte de bɛ t'i plaigner dɔ bɛ ka nin kɛ n'a bɛnnen tɛ ma sariya b'aw wele k'aw ɲininka mun na e ye nin kɛ e de ye nin kɛ wa ni sariya ka kiiri tigɛ sariya b'a fɔ bon i ni ɲangili ka kan parce que i ye nin min kɛ tan ni sariya ye nin condamné donc e kan ka ɲangi i ka ɲangili kan ka kɛ i bɛ nin wari hakɛ sara walima i kan ka taa nin kaso hakɛ kɛ o ye sariya ka baara ye mais ni e ma sɔn fana droit b'e bolo ka recours lancer anw ma kalan ma taa yɔrɔ jan diplôme t'an bolo an ma doctorat sɔrɔ an ma bac sɔrɔ mais an kunkolo b'an hakili da la an yalala an taamana an ye ko ye an ye ko dɔn an ma kalan mais an ye ko dɔn an ye ko fana ye artiste tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka plainte tigɛ ne kama k'a bɛ se ka ne datugu kaso la a bɛ ni fa ni n ba cɛ fo n'a y'a sɔrɔ a kɛra par relation k'a fɔ ko non ni procureur karisa bɛ relation na dɔrɔn a bɛ fɛ k'a profiter ka abus de pouvoir kɛ sinon ni ko k'an ka taa ko argument sariya ko cogo min na code pénal ye min fɔ artiste tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ne siko datugu artiste tɛ yen a bɛ ne datugu ni dalilu jumɛn argument jumɛn siko a sigira a ye nɛni bon n kan t'i ma e kan tɛ ne ma n kan t'i ma mais ne kan tɛ ma o n'i ko ne kan bɛ e de ma dɔ ko Asunya ni Mariamba tɛ se ka plainte tigɛ ne kama Mariamba bɛ se ka mun plainte tigɛ ne kama Mariamba ye artiste de n'a ko ne y'a photo bila mais ne y'a photo sɔrɔ bɔlɔlɔ de sanfɛ n'a ko ne y'a nɛni a bɛ na ni vidéo dɔ ye ne y'a ta vidéo min kɔnɔ k'a nɛni critique bɛ nɛni bɛ yen karisa i ye nin kɛ nin ma ɲa o tɛ nɛni ye o ye critique de nɛni bɛ critique bɛ yen
iko asunya me se ka plainte juma tikene kama au de la ka ne ka asunya me ta to ma ka fana banenia ne be nga kuma defo c'est il se sent concerné peut-être oh ni mo be ne ka vidéo tike ka ta photo bla koro bo yolu fana ka orol de yolu ka droit de ne be kuma de ne ka vidéo beta ni mi ha tike ka ki sago yi o ye sago de e mo be asunya me ka fe ondo ta ka ne photo bla koro o kuma na olu kamene asunya me kamene maula nete mo ko ta to maki ni ne be fiki kele ne ti ta to mo ne be nga kuma fo généralement de ni yere ya kono sinon moi je parle généralement aw de la ka vidéo do ne vidéo do ko so me beta na après vous zoro akira page jumanga ne ka page vidéo bébé akana na ya page mi ngote shi ko ka page na fara ko fa ka ira YouTube ko TikTok ko tene ni mami ndara ne ka vidéo tike ko o photo a black refe o tene a dogo ko fana ko bijou sera o kuma na bijou vidéo mi ngena we ne photo tike ka a black ko bijou kun kamene ma bijou kun kamene fana ma mais ni bijou tra ni preuve de ko shuko fle na be kan nene ne fana be tano preuve e bijou fana ni donc elle s'est rendue justice sarate mo ko mo sera beta di e na ko no kale maninge mais ne fana manta inge ne nga vidéo ke ne nga kuma defo ni mo we vidéo bijou photo black mais we bijou kun we e ni ko bijou kala na be mali kono ni ko bijou sera ba ta Facebook sans fait ka taper bijou sera ba jolle be bo ta Google sans fait ka taper bijou sera ba jolle be bo ta TikTok sans fait ka ika taper ko bijou sera ba compte jolle be bo est-ce que ne bijou min to fo ne a photo ira nga vidéo kono est-ce que ne a fa to fo ne a ba to fo mais la question est là na ko way ne ko bijou mais ni ne bijou ta le ka papier ko aka carte d'identité nulle part a sebele ma carte d'identité ko bijou sera ba ne ko bijou sera ba mais bijou sera ba mino e bo donwa e ta do ne ka me bijou sera ba ma bijou sera ba kacha orla ngoy mo ngoy gongoro ha metika ngoro chugo nyumano mo keme plainte tike francia utara plainte tike comment on appelle commissaire ou la carte vidéo kenga police bi nyinga ga identité di oh ay vidéo minki ka vidéo lemi iba yira ay to mentionné rom na bo yirula ni ko mene ay ni to ne fo mene ti to yi kelente ska ke ni to het ay je ko no mo kele mi ka to kele nda ngo ebe mo keme bi ka to kele partager ni bijou ko ne kamale de ma ay ne ma bijou to ne ko bijou sera ba mais pourquoi toi bijou sera ba keme nani ni binani de be réseaux sociaux pourquoi toi seul tu te sens concerné o kona vidéo mi ngera ni bijou ne photo blala ko donc bijou kun kamene fanama donc ne fana se ka plainte tike parce que ne photo e bijou ka kuma kan ko lawo ne fana photo e bijou ka plainte kuma kan ko ne be ibe kuma ni be ta plainte tike bitane argument ni car ça une trop fois une photo bla ay harcelé ay ninkena ay ngokuma kan jouer ka soro nga autorisation te ni ye kuma kan ni ne kan enregistrer à ton insu il est se ka plainte tike mais ni ye kuma mi bla bolonga ne nasiki ka décortiquer ka nga commentaire ka été se ka pas braquer parce que tu sais que faut nya que sans ton autorisation il y a bla bolonga de ka donc tout le monde a accès sara ya we sara don chugo mina sara don mago wero be sara te mo kelen tay boy ko non frère t'es père de quoi si j'avais père là une vidéo que ne comme c'est mo vidéo que là mo ye mo alula non te mena olu e banene ke bi ni yo ino lu e nyoga yal na soro ou de la ke ne be munge mais c'est fini ni ya do vidéo que là qui israna ka ba blade ni abla mo be nyine ko ni mo nyina na ko i ko be no ne be sira mu parce que je n'ai rien à me reprocher ni ne wole fanga la meta et pourquoi me bolia me shige bolla ni ne wole fanga la ne be ta jabi bon aye ni forme bo dalu be mi mo ne ba yira ko kandima et pourquoi toi tu te sens concerné ouais mi fora e mo de tien mi fora ne kuma mi fo e ya donc ko ye sonde wa no o le tra plainte tike sinon ni ne ko ngo ni ne bora sa ka vidéo ko ngo salier ninge ni to salier mais pourquoi est sali kele ya takaki kuna donner c'est que e sondo e de sondo e sinon na fara ko ni jama banen na ngola lo ma de be wuli kitasara de be ka vidéo dege voilà iko ura 12 effectivement mo ko mi no se ka plainte tike ne kama ura yo do mais ura na plainte tike ne kama oui ura yo unye mo ko flamme fi ura e kili flanan be we musoi à part ça mali kono machite se ga ibe ga plainte tike mais tike ne datu ibe ne datu ni dalu jumai ambeta projet de là peut-être mais se ga garde à vue que y a un jugement tiers fana mais se ga bla
comment on appelle, sous contrôle judiciaire. Mais à part ça, pour très. Et c'est ce pour très. Ni ne wole la yɛrɛ ne yɛlɛ to de bɛ taa nisɔndiya de bɛ taa min ka te sigi n bɛ tila ka na wuli bɛɛ quoi i bɛ taa ni ka argument ye bɔ i ko ye nin fɔ ma bɔ dalilu bɛ min a y'i fa tɔgɔ fɔ a y'i ba tɔgɔ fɔ est ce que a ye tɔgɔ min fɔ o de b'i ka pièce d'identité kan déjà dalilu bɛ yen a ye nin fɔ ne de ma nin t'i tɔgɔ ye o e tɔgɔ ye jumɛn de ne t'i tɔgɔ dɔw la i tɔgɔ ye karisa di e tɔgɔ tɛ ne bɛ ka tɔgɔ min fɔ o t'i tɔgɔ ye dɛ n'i y'o k'i tɔgɔ ye o t'i tɔgɔ ye. Bon ni y'u ko ma ko a ka surnom do ma fɔ ne fana ka mɛ min ma o fana surnom do nin ye donc an bɛ taa Facebook sanfɛ an bɛ taa tɔgɔ recherche an bɛ taa barre de recherche la an bɛ tɔgɔ 100 bɔ min ni tɔgɔ ye kelen n'u ko bon ninnu bɛɛ la ka mɛ jɔn de ma n bolo ɲɛsin kelen ma ne ka mɛ nin de ma un point c'est tout ne kan t'i ma ne ka mɛ karisa de ma mais un point c'est tout. ɲɔgɔn an ka sabali kɔrɔ martolo tɛ ne fɛn na sinon martolo bɔra ka video min kɛ déjà kɔrɔ ne bɛ faransi yan i b'a dɔn yan sariya de bɛ yan mali de ye mali ye sinon yan jɔn y'a f'i ye ko plainte tɛ tigɛ an kama yan jɔn y'a f'i ye ka ni an ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn affronter fanga la mais an tɛna an bɛɛ de fɔ réseau kan parce que ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga la une fois kangari de bɛ da i ye karisa a bɔra ka na plaigner yan donc ni video wɛrɛ kɛ n'a b'a concerner n'i sera yan tu vas avoir des problèmes. Donc n'o kɛra i b'a tigi tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ o ye yan sariya ye mais n'i taara fana ni i nɔ ma yala n'a fɔra ko an bɛ ka nin de reprocher karisa la n'i ko non ko tiɲɛ tɛ i fana bɛ bɔ n'i ka argument i ka avocat bɛ sigi a ka avocat bɛ sigi aw bɛ débattre si c'est pas toi i b'i ka argument de fɔ j'ai le droit aussi de garder le silence je parlais pas de toi qu'est-ce qui ça ni aw bɛ ka video minnu fɔ video kɔrɔkɔrɔ ninnu o y'a sɔrɔ o tɛ si ko yɛrɛ min tun bɛ bɔ ka nun siri ne ye nin de si ko ye. N'aw taara nun sirilen ninnu ta ka na ko Siko ayi o y'a ko Siko ye o tɛ ne ye nin de ne ye général Siko n'o ye général Siko kɛra don min na ne ɲɛda bɔlen nin nana aw minnu b'aw bolo ye Sashamu Siko de a ye nin fɔ a nun sirilen don a ye taa o tigiw ɲini n'aw taara n'o ye polisi la ne ko ne tɛ o mais c'est pas moi n'u ko ne kumakanw bɛ bɔ kɛ mais c'est pas moi n b'a kɛ ne ye ni n b'a kɛ ne tɛ ni ne ka nusiri video no be maa min bolo k'i bɛ ne poursuite fanga la wallahi billahi n'i y'a dabila i dangaden taa n'a ye ne tɛ se ka ne de datugu o n'o video ye yala n'o ye koyi ne b'a yala n'o ye wallahi o bɛ toli i bolo ye voilà kuma jan tɛ kɔrɔ i kun bɛ sabali nin ko ninnu dɔw la peut-être i kun bɛ se k'ale dɔgɔnin wele kɛrɛfɛ b'a fɔ dɔgɔ cɛ nin ma bɛɛ da an bɛ débatté an kun bɛ débatté min kun bɛ ne koli kan ne kun bɛ se k'o fana f'i ɲɛna sinon an yɛrɛ n'an ɲɔgɔn affronter ko caman kɛ réseaux sociaux in kan ten mais o kɔfɛ bɛɛ boɲaw nana n y'o fɔ ne ni maa tɛ kɛlɛ ban ka tila ka kɛlɛ tuguni o tɛ ne sɔn ye parce que anw ye marakaw ye anw joliw ka farin olu ko sugu ninnu ma quoi tɛ ma faamuya laloma de bɛ kɛlɛ banni ye bi sini ka tila k'i kɛlɛ non o tɛ Siko tagabolo ye ne tagabolo ye tagabolo kelen de ye n b'i kɛlɛ ou n b'i kɛlɛ ni kɛlɛli dabila fana wa ne tɛ kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli c'est comme ça o ye ne ka principe de ye o ye n ka totem de ye ni n bɛ k'i kɛlɛ ni kɛlɛli bali ma se n kɔnɔ maa si tɛ se ka n bali k'i kɛlɛ mɔgɔ bonyabagaw bɛ si la n'u donna i kan u b'i deli i bonyabaga kama bɛ se ka kama bɛ diɲɛ kɔnɔ maa o maa tɛ kama dɔn i tɛ diɲɛ dɔn kama bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔw to yen ne ye mɔgɔw to yen mɔgɔw kama fo bi m'u tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ olu bɛ kɛ mais n bɛ kelen f'i ɲɛna ni ne y'i kɛlɛli dabila a bila i kunkolo la ko n t'i kɛlɛ bilen parce que ne tɛ bɛn ɲini fɛ ka tila k'i kɛlɛ o tɛ maraka jogo ye ne ye maraka ye ne joli ka farin o ma ni ne ye bɛn ɲini fɛ bɛn bɛ yen ni ko n b'i kɛlɛ wa n b'i kɛlɛ de c'est comme ça o de bɛ ne fɛ yen ne t'i kɛlɛ ka tila ka ne tɛ bɛn ɲini fɛ ka tila k'i kɛlɛ sinon kɔrɔ buba fana hali n'an tɛ hakilina kelen na kuma dɔw la n yɛrɛ bɛ bɔ a ka video dɔw bɛ yen n b'a ta ou a ka publication dɔw bɛ yen n bɛ bɔ n b'a démenti dans le grand respect n t'a dɔgɔya n t'a buruja n tɛ kuma jugu fɔ a ma min bɛ don a gasi la o de ye hakilina kɛlɛ ye ni ne tɛ hakilina kelen na i ye min fɔ ni ne ma sɔn a ma n bɛ bɔ ni n ka argument de ka avancer komi i bɔra ni ta ye fanɛni t'a la banɛni t'a la donc tɛmɛna ne ye Bɔbɔ Fale kɛlɛ o mais bi
depuis 2000 an bɔra n ye yafa ɲini ngo vraiment kɔrɔ fili bɛɛ sɔrɔ denmisɛnninw n'u ka erreur do ani bi cɛ jɔn ye Buba Fane min a tɔgɔ min da hali ko ma hali me kuma fɔ min b'a dɔgɔya mais non o ne t'o genre ye o ne t'o genre ye mais dɔ bɛna fɔ sa ko ne siranna Buba Fane bien sûr ni maa o maa tɛ sira gasi ye o tɛ hɔrɔn ye o hɔrɔn bɛ sira gasi ye hɔrɔn bɛ sira bonyabaga ye mɔgɔ ma n'i bonya i b'a bonya o ye hɔrɔn taabolo n'u y'a fɔ de k'o de ye ne siran o ye ne siranna kɛ siran cɛ maa o maa tɛ sira laloma don ne tɛ naloma ye ne ka kɛ kun i m'a faamuya hali n'a ma saga diyan seli na sa kɔrɔ saga ko in kuma bɛ kɛ o n ka saga kan sɔrɔ n ka saga fɛrɛ teri m'a faamuya donc nin ye nin bannen ye quoi minnu bɛ plainte i ko minnu bɛ se ka plainte tigɛ ka ban n'u m'a tigɛ ne bɛ yan ne tɛ taa o Madotolo kɔni cɛ bole sagasogo ka kunna dɛ ni ba cɛ a bɛ barbecue mondial kɛ yen i m'a fɔ ko e muso cɛ ka ɲi ni Samaseko muso ye a ye muso cɛ ɲumanin ye ni ba cɛ tile b'a faga muso ɲɛda kɛlɛ ko Gana layi e de bɛ n'i sigi ko e bɛ walimusow nɛni muso ɲɛda kɛlɛ ko Gana layi e de bɛ walimuso nɛni na bonya dama b'a jamana in kɔnɔ wa sinon Madotolo ninnu muso dɔw lajɛ ni ba cɛ hali an tɛ ninnu bila ka taa an ka go wele ko ni ko b'a kɛ cogo la go ni kɛlen ko i ko njuguni nka i b'a fɔ ko nɛnɛ b'a la n'i y'a mɛn ko muso cɛ ka ɲi beauté b'a la au moins mɔgɔw k'a ye mais musonin ɲɛda ni kɛlen ko i ko so furufuru ni sigi kɛ bɛ walimusow classé e yɛrɛ kɛlen ko njuguni nɛnɛ bɛ maa o maa la ne ka suru muso ka suru n'aw m'aw kɔlɔsi ni ba cɛ aw den bɛ amorti kɛ dilan dugu ma n'a ma amorti kɛ fɛ a bɛ basket kɛ n tɛ ɲɔgɔn ma jamana in kɔnɔ e ka suru muso ka suru aw bɛ ɲɔgɔn ko barama n'a datugu la n'aw nana aw sigi e nan'i sigi k'e bɛ mɔgɔ muso buruja ko e muso ka ɲi n'o muso ye muso terikɛ i m'a mɛn ko n'i ye muso ɲuman ye fantan bolo k'a bɛnkɛden don ala ye ta in yɛrɛ i ta in di bɛnkɛden yɛrɛ o b'a sɔrɔ ni parce que ɲɛ b'a la i nɔrɔlen don Mamudu Diko la i b'a sɔrɔ san dɔ la sa Balabugu u ye dɔw bila parce que musow fana bɛ kɛ wandɛrɛ Mali kɔnɔ sisan ni muso npogotigininw galala dɔrɔn u bɛ t'u da misiri kɔnɔ ka waa fila ɲini u la o b'a sɔrɔ i fana i gagné o concours la i t'i ta ni minɛ ten i ka bonyani n'i ka suturanin kɔnɔ mais n'i nan'i sigi k'e bɛ walimuso de nɛni n terikɛ a ngɔyɔ kɔni bɛ kunnaya e da la taa tɔ kɛ ni a fɔra ko min dalen don a yɛrɛ la k'o ka bɔ Mali kɔnɔ i ka nɛni kɛ vas-y a ye bɔ layi n'a ma n b'a dɔn ɲinan Bamakɔ kasobonba a bɛ kɛ Bagdadi ye Général Chiko n b'a tigɛ yan Gale n b'a bila yan Sali n ma ɲinɛ n'a ye vendredi le 8 o kun jɛra ka concert an bɛ yen